কৃষক বন্ধু আজি আহি গ'লোঁ পাৱাৰ উইডাৰ এখন ল'বৰ কাৰণে। বৰ্তমান ফিটিং কৰাই লৈ যাব লাগিব। ইয়াত মেকানিক আহি পাই গ'লহি। পাৱাৰ উইডাৰখন নথকাৰ কাৰণে খেতি কৰিবলৈ বহুত অসুবিধা হয়, সেইকাৰণে এখন লৈ যাব আহিলোঁ। दूर से आता है ना, टापुटा भांगा भूंगी सब देख लो। ठीक है, ठीक है, नहीं है ना? ठीक ठीक है, ये ठीक बा। डा नहीं मिल रहा है। मिलेगा ठीक है जी, इसमें लगा के किसमें सब आ रहा है? नहीं मिल रहा है। नहीं, ये तो उसका होगा। किसका? वो तो कितना है ये फल की नहीं? ये फल का जॉइन किया नहीं, इसका पता नहीं है। क्या? ये नाम है, ये वाला इसका है, ये लगेगा। ये तो फल का है, ये फल में लगेगा। पंखा चला देता रहा। বৰ্তমান চকা লগাই আছে। চকা খুলি মই ফাল বা কেজুৱেল লগাই ল'ব পাৰিম। প্ৰিণ্ট আছে, পিন সিস্টেম আছে। এটা আর কি একটু ভরাই দিও, এই যে একটু ভরাই দিও আর লগাই দিও, বাস। আকৌ যেতিয়া সেই ফালটো লগাব হ'ব না, ফিটিং কৰি দিম যে দোকানত আছে ফালটো যে ডাইৰেক্ট গুচাই দিব, এইটো সোমাই দিব, চিৰা পিন্ধো না সোমাই দিব, বছ। হেলে হেলে সেইটো প্ৰিণ্টে আছে। সব পিন সিস্টেম আছে, বস হৈ গ'ল। খোলা খুলি কৰিব দৰকাৰ নাই। और उठाना पड़ेगा, गाड़ी खड़ा है, खोलना पड़ेगा, खोलना पड़ेगा। कितना लगेगा? नहीं खुल रहा है। 16-17 में 7 दिन लगेगा। सील टाइप दे दो घूमता है। गोटी गुड़ा कर दूंगी। चलो ये देखते बोलो बोलो आधा घंटा तो हो जाएगा ना। फालतू वाला टाइम लगे। फाल तो रेडी है सब ना, फाल रेडी है सब ना। मेरे पीछे मैं लगा लूँगा ना। এইটো ৰিং ৰেঞ্জটো নিদিয়ে নহয় লগত? নিদিয়ে, সেই চাওক না আপোনাৰ ওচৰতে চব ওলালে। সেইটো আছে ন? ঢেৰ ৰেঞ্জ দিয়ে, আগতে কমতি দিছিলে, এতিয়াতো ঢেৰ কৰি দিলে। পিছে জানো দে, পিছে করো না। सब तो एक ही नट है ना। মই ভাবিছিলোঁ গোটেই বস্তুটো আহি যায় বোলো একেলগে ফিটিং হয়। না ফিটিং না, সব পেটিতে দিয়ে।
আমরা জিপে এইটো কিহৰ হয় কোনটো এইটো কেৰেণ্টটো এই মটৰ কাৰ্ডটো আছে যে মটৰ কাৰ্ডটো কেৰেণ্ট লাগিব যে তেতিয়া মটৰ কাৰ্ডটো ফিটিং হ'ব মটৰ কাৰ্ডটো ब्लेड याद लगे ब्लेड को याद लगे ये ब्लेड ऑलरेडी मोटा फिटिंग हो गल इसमें तो स्पिन आता है क्या दे दिए प्ले प्रोसेस देता है। अच्छा छोड़ा आप दुकान में दे देगा मैं नहीं दिया ডাংখা ঠিক বুলি মলো ঠিকে আছে ন এগেছ হৈ যাব কিমান লাগিব এইটো এগেছ হৈ যাব আৰু বাচ্চা চলাব মানে चला जाए बाकी कुछ ये तो आवला तলত থাকে নেকি এইটো চলা যাইছে মই না দিছো এডজাস্ট কৰিব এইটো ইমান থাকে এইটো এনেকুৱা এইটো বহি যাব যেন मच्छर करने लगा ना मच्छर आ गया दो नंबर मीटर है ना
अच्छा इसके पीछे में जो फास्ट होगा ना क्लास में क्लास में ना एक्सलेटर है क्वेश्चन ना बस नहीं kita kalau mau video saya kalau pengen Ese rato no está más corto. Claro. ¿Estás por ahí? फाइनली ट्रैक्टर रेडी हो गल बर्तमान गेयर ऑयल इंजिन ऑयल पेट्रोल भराई ललो এতিয়া ट्रैक्टर चलाब পৰা হৈ গল ভিডিওটো ভাল পালে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিব ধন্যবাদ से बाजी का मतलब क्या करेगा